Okay, game 3 decision sa ato ang baha diri sa Kasadya, Cordoba. Game 1 may daog ang team Dumanog. Game 2 giangkon sa Trust Di Prasis Apparel, Cordoba. Decision game 3 na ta. Makadaog ani mao na makaganan siya. Servisyo. Borlok. Out. 1-0. Servisyo. Bornok. Netball. Ang netball dire, dili pwede netball dire ha. Mao na sabot. Why netball line ni dire? Don titing lobo. Bulang nunil pungasi. Kajanjan. Bunal na sa nunil skili do. Sukarap Burnok. Ono igualis na, ono igualis. Servisyo. Bunal ni Janlip, grabe. Sus, gidak-dak kag bato ni Janlip. Ang depensa ni Albert. Dos, ono na. Servisyo dyan. Bornok. Nunil na musil. Ala kaniha. Side out. Samat kaya ni Konsehal Bayik sa lamian panihapon no, sinugbang isda. Grabe Konsehal Bayik, oy presko bagay sinugbang isda. Pay sausawan. RT pang initas bugas mais. Pilit pagos kamot pero pang inita. Pasok. Hala. Napatiran dyan, gisagang Burnok. Nakatugo si Albert Ubirhida ba? Lah. Udon titing. Albert bagdok. Di man madutla ng kontra. Nakabalit prop. Kini. Inside. Pulse alarm may gihatag. Service yun Janlip. Bornok. Ilobo ang bola. Tip ini Janlip. Tris kini para 4. Service yun Janlip. Ay wakasagang si Albert out. Kinsa nang i-bike patay nabanggaan sayang nga. Service yun Janlip. Don titing. Pungasi oh. Nonel gilubo. Out ball si Bornok. 5 na. Servisyo para size. Don titing. Dyan oh. Lakin eh. Side out. Servisyo Albert. Sakita servisyo ha. Netball. Servisyo Nonel. Don titing. Janlip sango. Servisyo Bornok. Ujak. Buga. Inside. Score. 5-3 na boss. 5-3. Kini para 4.
Ala. 4-5 na, 4-5. Laban ko sa ang team Dumanog. Servisyo Burnok. Don Titing. Pamatay sunog Don Titing. Burnok. Relax lang. Bang! Out. Burnok. Gipakamangs nunil. Tirahas overhead. Lapas. Size 5 na. Servisyo. Janjan. Yay. Janjan. Janlip. Lah. Paana? Pakusganay na. Fuck! Gipunaan pang knock-out ng tirang nunil. Otso na. Servisyo Janjan. Nunil. Ay, trapo ni. Win. 9 na, 9-5. 4-point lead. Service yung Janjan. Janlip. Away from home. Oh, ano? O ang lamian nga Chicharon na Maricel Anthony Chicharon. Mapalit na ninyo ha sa mga branches diha sa Sangat San Fernando, Abugon, Cebu nga poblasyon Karkar o diha sa Guadalupe Karkar. Kung gusto mong disco, Arnoco ono, disco mobile, basta disco, wanay lain pa Arnoco, buto-buto ang inyong dugan sa makusog nga baho. O ang Trust the Process Apparel for your basketball uniforms. Ana, patahi mo dito sa Trust the Process Apparel ha. Gipanag-iyahan ni boss Julius Bagyo Intis. Mao na itagiya. Okay, back to the ball game. 9-4 day mga birds sa tong score. Janlip na nakdak na sad. Grabe hagidakdakan magduak bulig. Gis na, last to. Stopper. Nun nila makna eh. Murag amo si nun nila makna to. Tikay. Pak! Burnok. Good item. Gis 4 atong skora Gis 4. Here comes Albert. 9-4. 9-4 pa rin mga birds. Don Titing. Ay, kisi-kisis Don Titing. Last 3 na, last 3. Servisyo Nonel. Don Titing, let it fly. Janlip. Answered by Burnok. Bulang Nonel. Thrown with bad intention, grabe. Wen, Gis, 4 na. Last 2 na, last 2. Servisyo Nonel. Don Titing. Janjan. Pundak ni Burnok. Pun ang Don Titing. Hala. Away. Last ball. Bayad na. Pun ano nila namuk. Di madutlan. Allah! Kadiya. Awi. Grabe ang dipinsa Don Titing nga. Gimukbang raman. Gimukbang mang Don Titing ang mga birada sa team Dumanog. Pacquiao Burnok oh.
Ay, ipit na. Gilabay Nunel. Karsada. Punto, 5 na. 5-11. Pada paganig ampo ni. Ala, labay na sad. Wag nga. Size 11 na. O shout out sa mga Cordoba boys nga sila si Ilron ha, Kevin. Sila si Justin. Sila Kamatayan. Morge, si Morge. Na si Makmak, shout out. Hala. Size 11. Servisyo Janjan. Jan. La. Ala, kuha na. Ay, burnok. To the rescue. Away from home. La. Buhi pa gyud bisag unsaog. Dakdak og bato, buhi pa gyud. Boss Shardy. Boss Shardy res kiliran. Nonel, bobo. Allah! Kanindot pagkatira. Ka-beautiful sa tira ni Don Titing. La, ngilo na. City na, ngilo na. Nonel again. Pagsagang. La, yay! Fire it down! La. Onsi para daog. Onsi kuha na. Ay, tagak. Daog na. May daog ang team dumanog sa desisyon sa atong bahada. Big time bahada rin kasadya.